Master na kayo pala eh. Okay na kayo. Ah. Ayos na eh. Master na eh. Master na. Practice. Okay, pre? Okay kayo? Oh, master na. Ayos na. Oo na. Kuhang-kuha na. Okay. Nagyot. Okay, ini ako sa tayo pinuton. Ah, may iwa ka na, uy. Okay. Yes. Yay! Right. Tingos tira na, uy. Master na. Okay na? Ano? Pwede na? Huwag ang isaan. Okay, ground pre. Kanang simula yung ground pre. Ground floor. Kung ano yung problema pre? Kamao na ka pre? Okay, go. Pre, sound to pre. Tingnan nasa na. What? Ting be? Be? Saman to be? Be? Grabe pa rin, mayuhan oy. Mayo na pa rin, pre. Sega na. Ayos na? Busog na, pre? Busog na yun, pre. Ah, busog na? Yan ikaw, mano sa may sunod buhat na ni, be? Be, sa padong, be? Mastira na, oy. Ikaw akong tour guide dun, pre. Mastira na, oy. Sa buhaton? Yeah? Murag pwede na mag-solo na. Huwag nanay dalon din eh. Be, sound to be? Sound to? Sound to? Liro, ano eh? Isi, liro na isi. Hindi ka man? Oh, sigaw ba rin na to? Isi, at niliro anak ko pala ay. Okay. Paring bench. Pwede na. Pwede na sila. Sa iyang labs na 1 million o siya? Siya. Okay, good morning Cebu City. God bless.